Hi friends, welcome to my channel. आमर चैनल माझी बाबा आइडिया गोटे प्रथम गोटे वीडियो पकईली से वीडियो रे मोर देन 2500 लोक वीडियो को देखी लाइक सब्सक्राइब करते से वीडियोटी एमती थिला प्लॉटेड सत्य विहार मो निज एक्सपीरियंस कही निजर गोटे जगह दलाल माने केमिति बिक्री करती ए चैनल टी प्योरली आमर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने गोटे प्लॉट थिला भुवनेश्वर एवं से प्लॉट को दलाल माने एवं किछि ठक बिक्री करी देइथिले तेणु से विषय गोटे वीडियो मु पकईली आपण निश्चय देखिए प्लॉट एट भुवनेश्वर और प्लॉट एट सत्य विहार हेले से वीडियो रे एमिति थिला केमिति फ्रॉड हुए सपोज आपणकर जगह अच्छी भुवनेश्वर रे से जगह उपरे किछि दलाल माने देखिले प्लॉट रो फ्रॉड कागज पत्र करी लोक मान कही दियंते यूट्यूब रे वीडियो पकई दियंती लोक यूट्यूब रे देखिला परे जगह जाई वेरिफिकेशन करती तापरे से दलाल संस्था मान पाखर जाई पहुंचती जो दलाल एवं ठक मालिक माने से जगह को जाती नहीं एवं दलील कर दियंती से जगह उपरे पट्टा मिले नहीं एवं सही प्रकार जिनिस अन्य को बिक्री करी सेल डीड बने दे लोक मान भूतिया बने माने लोक मान बोका बन सहीपरी 2-3 जन को देखे मोर गोटे जगह से मैंने बिक्री करने को चेष्टा करते जो मुझे से विभिन्न प्रकार टेक्निक को पंड करने मु सक्षम होती जेहेतु मु गुजरात चाकरी करे एवं जगह को न जाई पारिया जोगु सेमानकर एई भलिया फ्रॉड एक्टिविटीज हुए जे कि सपोज आपणकर लैंड अच्छी पाखर लैंड माने घर तैयारी हो सारी सपोज से घर प्लॉट नंबर को लेकिन आपण को देखेबे एई जगहटी बिक्री हम जे फांका अच्छी आपणकर मु कहबी सपोज गोटे 8 डिस्मिल जगह अच्छी 8 डिस्मिल सपोज बिल्डर 4 डिस्मिल प्लॉट करी सपोज प्लॉट करी से गुडी को बिक्री करदेला परे आगुरी कौन हुए सपोज 8 डिस्मिल जगह उपरे मालिकर सबू किसी रेजिस्ट्रेशन न थाए 8 डिस्मिल सपोज 4 डिस्मिल जगह प्लॉट लोक मान ना बिक्री जाए सपोज गोटे एग्जांपल देवी सपोज गोटे प्लॉट नंबर होचे 2000 2001 2002 2003 2004 एभली 4टी प्लॉट हो गला सपोज रामू बाबू जने लोक थिले तांको जगारू माने 2001 श्याम नेला 2002 जदू नेला एमती 4टी प्लॉट बिक्री गला सपोज एवं अन्य जो प्लॉट गुड़ाक रहा आगुरी जे फार्मर भी चाषी बिक्री करथिबे तांको नारे एटा शो कला तेणु जो आपण प्लॉट उपरे ऑनलाइन देखिले से घर मालिकर कि जगह मालिकर ना देखेब एवं जहाँकि रास्ता उपरे पड़ुथो तेणु माने आपण जेतेबेले पट्टा खोजिबे पट्टा से जगह उपरे मिलिबनी जो आपण से जिनस को कौन करती से माने आपण गले जने लोकर वैकेंट जगह अच्छी से माने देखेदेबे ए प्लॉटटा होची 2004 प्लॉट कि नने नुआ प्लॉट हम 2005 2000 बाई 2005 ए टाइप रो आसीबो जो आपण जानती रेजिस्ट्रेशन करती ये भाया रेजिस्ट्रेशन करदेला परे सेगुड़िक कहे आम पट्टा पर देबू किसी पैसा सपोज जमीर मूल्य थी 25 लाख टंका 25 लाख से मैंने आपण रेजिस्ट्रेशन करदे 25 लाख जदि काली आप सत्यासत्य जानीपारे जे ये जगह हूँ मोर नुहे कि जगहटा हूँ से प्लॉट उपरे पड़ू ना 2004 प्लॉट सपोज सेटा से अन्य जन लोकर तापर आपन से बिल्डर को पाखु गले से माने कहबे कि जमी विक्रेता पाखु गले कहबो ताले ठीक अछि बोधे किछि लिटिगेशन अछि आपन आमे तो पैसा सब सारी देजु आपन 15 लाख टका नेकी पळातु कि नले 10 लाख नै जानते भूली जानते आपन पैसा किछि पाई गले जापर आपन भी बाध्य होई कोन करिवे ठीक अछि हमर जहा गला गला हमर सेति पैसा नेकी आपन फेरी जानी आपण एटा जानी एगुड़ाक जमी बाड़ी केस जिनस आपंकर कोर्ट कचेरी गले एसबूर जिनस केबे भी सॉल्व हो पारनी।
ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼େ। ତ ଆପଣ ଲିଟିଗେସନ୍ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠି ପଇସା ଆପଣ ଯାହା ମିଳୁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବାବଦକୁ ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିନେବେ, କାଟି ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର କିଛି ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲୁଛି। କୌଣସି ଜାଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ଏମିତି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସେ ଜାଗା କିଣିଥିଲା, ସେମାନେ ମୋ ଜାଗା ଉପରେ କିଣିଥିଲା, ସେ ଲୋକ ତାକୁ ସେଠି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଯେଉଁମାନେ ମାପଜୁପ କରନ୍ତି କି ସେଠିକାର ଓକିଲ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି। ସେଲ୍ ଡିଡ୍ କାଢ଼ି ହେବ, ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ବାହାର କରିହେବ। ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ସେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଧରିଲେ ହେବନି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ କି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଂସନିଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିବା, ଏଇସବୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ। ଇସି ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 40 ବର୍ଷରେ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ 20 ବର୍ଷରେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କି 10 ବର୍ଷରେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ 10 ବର୍ଷରେ କାଢ଼ନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷକୁ କାଢ଼ିଲେ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କି 40 ବର୍ଷରେ କାଢ଼ିଲେ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 କି 16,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜମିଟିଏ କିଣିବେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାଗାଟିଏ କିଣିବେ କି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟେ କିଣିବେ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲି ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ସପୋଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିବା, କର୍ପୋରେଟ୍ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କି ଏଇସବୁ ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି ବିଡ଼ିଏ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ କରିବେ। ଜଣିଆ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ଆପଣ ଦେବା ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ଇସି ବାହାର କଲା ବେଳେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦେଇ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 2-3ଟା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତହସିଲର ମେମ୍ବର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇସି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଗା ନଥାଏ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଫସୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।